الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان। सूना जंगल, रात अंधेरी, काली बदरी छाई है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। थैंक यू। फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा हमारे सदर प्रेसिडेंट जनाब फिरोज खान साहब से कि यहाँ पर आए और आप सबका इस्तेमाल करें और अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें। मैं रिक्वेस्ट फॉर प्रेसिडेंट टू प्लीज वेलकम द गैलरी एंड गिव हिज ओपनिंग रिमार्क्स। मापसा मुस्लिम फेडरेशन का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। मापसा मुस्लिम फेडरेशन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है किस वजह से बना और क्यों बना, इस पर मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा। मापसा मुस्लिम फेडरेशन बनाने का मकसद ये था कि मापसा के पूरे मस्जिद के जिम्मेदार ये तो अपने अपनी तरह से काम करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई एक सब मस्जिदों का मिला के एक सोशल प्लेटफॉर्म जिससे हम सोशल तौर पर हम काम कर सकें, इसके लिए अलग से जो बॉडी बनाई गई उसी का नाम रखा गया मापसा मुस्लिम फेडरेशन। अभी इस फेडरेशन ने पिछले कई सालों में इनका काम रहा है कि गरीबों को मदद करना और जो भी जरूरतमंद है उन तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन पहुंच करके उनको मदद करना। दूसरी बात यह है कि हमने एजुकेशन फील्ड में, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है या कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा खासा अपना काम कर रहा है और कहीं फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से पढ़ नहीं पाता या स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में कुछ कर नहीं पाता, इसके लिए हमने खुसूसन उनको फाइनेंशियल मदद की हुई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। मिसाल के तौर पर हमने हेल्थ के फील्ड में एक प्रोग्राम चलाया जिसका डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल ब्लड टेस्ट कैंप, और ये कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे को कोऑर्डिनेशन मिला कि श्री गणेश टेम्पल अंसावाट का। इन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके बहुत ही बड़े पैमाने पे हमने ब्लड टेस्ट कैंप चलवाया और उसमें उनका खुसूसन रोल था श्री गणेश मंदिर अंसावाट का। उसके बाद कोविड-19 में रिपोर्टरों ने किस तरह से अपनी रोल अदा किया है इस सोसाइटी के अंदर, और इतनी मुसीबतों का सामना करके कैसे कैसे हमारे को रिपोर्टिंग दी है इन लोगों ने। और आज तो कोविड-19 का मामला है,
लेकिन जब भी कोई इंसिडेंट होता है या तो फिर कोई कवरेज लेनी पड़ती है, तो हम देखते हैं कि चाहे वो धूप रहने दो या विंटर सीजन रहने दो या फिर रेनी सीजन रहने दो, हमारे रिपोर्टर भाई इसकी परवाह न करते हुए अपने काम को बाखूबी अंजाम दिलाते हैं। उसके बाद आज जो भी वो जहां जहां पर रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग जब होती है, तो वाकई में इनका काम काबिल तारीफ रहता है। और ये इतनी मुसीबतों के बाद जब रिपोर्टिंग करते हैं, तब जाके कहीं हमारे को न्यूज़ का पढ़ना और समझना ये हमारे को आसान हो जाती है। और ये कोई काम ऐसा वैसा नहीं है, ये काम मुसीबतों भरा रहता है, बहुत परेशानियों भरा रहता है, और हमारे रिपोर्टर इस काम में बाखूबी सफल हो जाते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि प्रोग्राम वैसे ही करूंगा हमारे मेंबर जनाब इनायत अंकल जी को सामने आए और उनको फूलों का गुच्छा पेश करें। God says that we are the best of the creation. This mankind is the hero of this universe. When I say mankind, it also includes our sisters. To be more correct, when I say mankind, it is man and woman, both together, both complementing together, are the heroes and the heroines of this magnificent universe, a well-organized universe. This mankind is not only hero, he is the best of God's creation, and he is supposed to be accountable to the Creator. We are not free in the sense he is given free of thought, but we are accountable for this nature that God Almighty has given us. We are the trustees. Like a garden is given to a Mali to be taken care of, God has given this magnificent universe to us, all human beings across the earth, to take care of this universe. Well, I do know how well we've taken care of this universe. That's the ground reality that we have before us. A permanent life where we can live forever. The earlier generation lived for many, many years, and nowadays our lifespan is 65, 70, and it's gradually the lifespan is coming down over a period of time. Who has said all these things? This message that we are the best of God's creation, that we are accountable, that we are the heroes and heroines of this universe, this message was brought by none other than Prophet Muhammad, peace be upon him, on which occasion we have gathered here today. Prophet Muhammad, who is he? He was born in 570 in Arabia. He is no different than all the other prophets that have come from the day, from Adam, from the time Adam was born. Adam and his partner Eve. All of these together, all the messengers that came, they all brought the same message. So Prophet Muhammad is no stranger in terms of all those who follow religious scriptures, because he didn't bring a new faith, he didn't bring a new religion. He only reiterated and he completed what was brought by the earlier prophets: Adam, Moses, Abraham, David, Solomon, Jesus Christ, peace be upon them all, and Muhammad is the last of the messengers. This, I think, all of us need to know that he is the last and the final messenger. That is what the Muslims across the world believe. Hence, you will not find any Muslim across the world differentiating between any of these prophets, because these prophets were appointed by God Almighty to guide us. Old age, use your youth before you become old. Use your health before you fall sick. Use your free time before you become busy. Use your life before you
conk off. Correct? You conk off, right? Anytime. So if we remember this 5 before 5, I think if this message goes across to all our people, our youth, our women, our children, we can transform this society. So the message of Prophet Muhammad is to transform the society so that people can live peacefully. Unfortunately, today, what is happening around us? People are dying of hunger, people are dying because of crimes, the hospital beds in GMCs occupied because of lifestyle choice of drinking alcohol. Correct? People who want to be in the bed don't get bed because there are people who are drinking and getting sick and being in the hospital. So there are many things. I think if we stick to that, speak the truth, even if it's bitter, and you all have that pen in your hands, honestly speaking. And there's a wonderful verse in the Holy Quran which was first revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him. It says, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra rabbukal akramu allazi allamal bil qalam. Taught, I'm just translating the last part. God says, taught men the use of pen. God set the foundation that the pen is mightier. The ink of a scholar is mightier than the blood of a martyr. So this pen can transform the universe. And my appeal to all my brothers here and my sister is, let us use our pen to make this universe wonderful. And the press of Goa has been amazing. Unlike other states in Goa, I think a big round of applause to our press. Today only Mapsa, but the whole of Goa press to a large extent are amazing. Thank you very much. Sandesh Prabhu Desai, to please come in forward and felicitate all the reporters. First on the list, we have the president of Bangladesh Patrakar Sangh, a counselor and a businessman by profession, a very dynamic and very charming. May I request everyone to please give a big round of applause. আমার পেরে Next we
दिनाच्या निमतान म्हापशांतल्या सगळ्या पत्रकारांचो सत्कार सोहळो त्या ठिकाणी आयोजित केला. या सोहळ्यात व्यासपीठावर उपस्थित असलेले चीफ गेस्ट, ज्येष्ठ पत्रकार, आमच्या युवा पत्रकारांचे मार्गदर्शक संदेश प्रभू देसाई सर, या संस्थेचे अध्यक्ष फिरोज खान, या संस्थेचे सचिव रफीक खान, आयचे स्पीकर आसिफ हुसेन, आमचे मित्र आणि आजच्या कार्यक्रमाचे सुंदर असे सूत्रसंचालन करणारे शेख नुरुद्दीन, तसेच उपस्थित माझे सगळे पत्रकार मित्र, बंधू भगिनीनो, आज एक सुंदर असं म्हणतात तसो सत्कार सोहळो आज हांगा घडोवन हाडलेलो आसा. या कोविड-19च्या तत्वानुसार काही जी आमकां सरकारान नियमावली दिलेली आसा त्या नियमांचे काटेकोरपणे अत्यंत पालन म्हापसा मुस्लिम फेडरेशनान ते केलेले दिसता. हांगा आता आमी हांगा सत्कार सुद्धा जेन्ना सुरू जाले 27 सत्कार मूर्ती आसल्यानी, पण एक प्लॅनिंग असले, नियोजन असल्यामुळे ते सुटसुटीत जाले. हे म्हणतात एका प्लॅनिंग आणि या संस्थेचे जेन्ना अशा प्रकारचे कसलोच गोंधळ नसता, एका फाटल्यान एक सत्कार व्यवस्थित जायत गेलो म्हणजे त्यांच्यानी केलेल्या कामाची आखणी त्याची पावती दिता. त्या खातीर म्हापसा मुस्लिम फेडरेशनाचे हांव मनपूर्वक अभिनंदन करता. आमचे मित्र या संस्थेचे अध्यक्ष फिरोज खानान या संस्थेचो आढावा घेताना सांगले की गरीब लोकांक आम्ही कशा प्रकारची सोय दिली, शिक्षण घेणाऱ्या गरीब भुरग्यांक तांकां सुशिक्षण, काहींची ऑफिसां सुद्धा बंद पडली. ह्यो सगळ्यो समस्याचो समोर असून सुद्धा आपले काम निष्ठेन करप, जी निष्ठा ही अत्यंत महत्वाची असता. आमचे गुरुवर्य पत्रकार नारायण राठोड सर गेली 40 वर्सां सातत्यान पत्रकारिता करतात आणि एका क्षेत्रात एका फिल्डान राहून काम करप हे तशें तितकें सोपें ना. आमच्या आजच्या चीफ गेस्टाचो परिचय दिताना 35 वर्सां पत्रकारितेंत त्यांचो सगळो आढावा घेतलो आणि आपल्या सेवेशी आम्ही प्रामाणिक राहून आम्ही काम करतात. अनेक तरेचे पत्रकारांचेर आरोप सुद्धा जातात, पण त्या आरोपांक कसल्याच प्रकारचे आम्ही बळी न वयता आमचे काम आम्ही करीत रावप. आम्ही समाजाक जे कितें दिवंक शकता, समाजाच्यो ज्यो समस्या, समाजा खातीर बरें काम सदीत आम्ही कितें म्हणटा नेगेटिव्हिटी, ज्यो नेगेटिव्ह गोष्टी असतात त्यो गोष्टी आम्ही पयल्या मनार छापल्यो म्हणजे आमचो सेल जाता. पण आम्ही समाजाक एकदा समाजात घडलेल्यो बऱ्यो गोष्टी सुद्धा आज कृषी क्षेत्रात सुद्धा पळयात की आज आमच्या गोंया सारख्या ठिकाणी, काणकोण सारख्या ठिकाणी म्हणा, पेडण्या सारख्या ठिकाणी कृषी क्षेत्रात सुद्धा आमच्या गोंयकारांनी केदेशात नाव वयर काडलेलें आसा. तेज्यो आणि ते काम करताना म्हाका एकूच गजाल वायट दिसली. हांव नकळो तुम्ही प्रत्येक जाण सॅनिटायझराची घांटी वापरतो भरतात काय ना, ती दवरप खूप गरजेचें. कारण खूप कडेन पावतात, खूप कडेन खंय खंय हात हे लागतात. शेवटी कोविड जो आसा तो फक्त दोळे, नाक आनी तोंड हे 3 कडेन टच केल्यारच तो भितर वता. सो तो टच वचचो न्ही म्हणून खंय कोणा कडेन म्हाका दिसली ना म्हणून सांगता म्हणटात ती गजाल मातशी प्रत्येकान आमच्या इश्टांनी करची. आयच्या हांव येतकर म्हजे भायर सरतना टेक अवे कितें, आयच्या फंक्शनाचो म्हजो टेक अवे जो आयकले बरोबर हांवें म्हज्या वॉट्सॅपाचो प्रोफायल चेंज केलो. स्मायल इज चॅरिटी. विचार केल्यारच कितले बरें दिसता आनी अशा तरेचो मनीसपणाचो एक वेगळोच संदेश दिवपी मोहम्मद पैगंबर, प्रॉफेट पैगंबराची आज जयंती मनयतात हांगा, बर्थ एनिवर्सरी. आनी ह्या वेळार अशा एका पावण्याचेर ही सगळी गजाल जाता
हांगा जंय एक आमी स्पश्ट उलोवपी मनीस आसिफ जाणा सो इलो स्पश्टच उलयतलो. एक अशे तरेचें एक चित्र उबें करून दवरपाचो प्रयत्न चल्ला हळू 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 करून की मुस्लीम कम्युनिटी जी आसा ती कम्युनिटी ही खूब रिग्रेसीव कम्युनिटी, प्रोग्रेसीव न्ही, कन्झर्वेटीव कम्युनिटी. तुमकां आसिफान एक कॉन्फरन्सीस घेतिल्ली ऑन फिमेल फेटिसायड. आनी फिमेल फेटिसायड म्हणजे कितें की फिमेल फेटिसायड दोन तरेचे आसता. एक चली जल्माक येतकर चली जल्माक आयली म्हणून तिका मारून उडोवप. आनी आतां नव्या हातूंतल्यान सोनोग्राफींतल्यान आनी बाकीच्या हातूंतल्यान कळटा की पोटा भितर कोण आसा तो, सो थंय पोटा भितर चली आसली जाल्यार ती चली थंयच मारून उडोवप. हें पयलींच्यान चलतालें, खास करून अरेबियन हातूंत भितर जें आसिफान सांगलें. ही कॉन्फरन्स जाली तेन्ना कॉन्फरन्सा वेळार ती जातकर हांवें टीव्हीचेर एक डिबेट घेतली. हांव तेन्ना स्टुडंटाक काम करतालो आनी त्या डिबेटीक तुमचे मुल्ला मौलवी एकटे आशिल्ले आनी तांणी खासा करून आपयल्ले शंकराचार्य आशिल्ले. खंयचे शंकराचार्य ते म्हाका याद जायना. एक शंकराचार्य, कानपूरचे शंकराचार्य, आनी ताजे बरोबर फिमेल फेटिसायड म्हणून आमी बायलांच्या चळवळींतली एक एक्टिविस्ट आसा तिका आपयली. तेन्ना शंकराचार्यान सांगिल्ली ही गजाल की फिमेल फेटिसायड जी आसा, हांवें म्हाका विचारलें उलयतना तुका खबर आसा फिमेल फेटिसायडाचें प्रमाण प्रत्येक धर्मा मदीं इतली पर्सेंट तितली पर्सेंट सगळे आसता. मुस्लीम धर्मा मदीं फिमेल फेटिसायड चलयेक मारून उडोवपाचें प्रमाण कितलें? हांव विचारलें कितलें? 0%. 0. हांव म्हणलें कशें कशें म्हणजे म्हाका एक झप्प करून हें जालें. तर बाबा मोहम्मद पैगंबरान अशी तरेची गजाल सांगली. हाजे पयलीं चलतालें म्हणजे इतलेंच न्हय की ताणें सांगलें की पुरताले चली जातकर, पुरतालेच न्ही, वयर दोंगराचेर वचून उडोवप, दर्या भितर उदकांत उडोवप, नाजाल्यार तोंडा भितर तांदूळ भरून मारप, अशे तरेचे भयानक प्रकार चलताले चली नाका म्हणून. तेन्ना मोहम्मद पैगंबरान सांगलें की तुमच्या घरांत एक चली जर जाली जायत जाल्यार तुमचें स्वर्गाचें दार उगडटा. जितल्यो चड चलयो जातात तितलें स्वर्गाचें दार चड उगडटा. आनी तेन्नाच्यान मुस्लीम कम्युनिटी जगभर चली जाली की आनंदोत्सव मनयता. आमच्या बाकीच्या धर्मा भितर कितें चलता हें हांव सांगना, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी आपले लोक जाग्यार येनात. अजून फिमेल फेटिसायड चल्ल्यात, जाका लागून ताणें जें प्रमाण दिलां कंपेरेटिवली गोंया भितर तें कमी आसा, पूण तरीकय हजाराच्या लागीं ना. हजार चल्या फाटल्यान 800-900 अशे तरेचो गोंयाक आंकडो त्या मानान बरो आसा. बाकी कडेन 500-600 पसून आसा. पूण हें मुस्लीम कम्युनिटी मदीं दिसना. कित्याक तें कन्झर्वेटीव म्हणून. हुंडा विरोधी चळवळ जाली, हुंड्याचेर एंटी डावरी एक्ट जालो आनी एक्ट जातकर पसून डायरेक्ट हुंडो घेनासतना चलयेक म्हणजे तुमी आमगेर चली दितात तेन्ना ताका कितें घालतले हाजे वयल्यान सुरू जावन मागीर आतां ते गाडी, फ्लॅट आनी कितें अशा वेगवेगळ्या नांवांनी येवपाक लागला. मुस्लीम धर्मा मदीं हुंडो दिनात. वेल्यान लग्न जातकर चलोकार जो आसता न्हवरेकार तो चलयेक मेहेर दिता. हे कन्झर्वेटीव. पावले त्या लिमिटा नंतर प्रत्येक मनशान जो जोडटा ताणें ताज्या मिळकतीचो 2.5% हो कुशीक काडून दवरपाक जाय आनी कुशीक दवरून तो गोर गरिबांक दिवपाक जाय. कोण डेस्टिट्यूट आसता, कोण अपंग आसता, कोण गरीब आसता. इतलेंच न्हय, कोण तरी एकटो रीण काडटा. हें म्हाकाय खबर नाशिल्लें, म्हाका आत्तां आसिफान सांगलें. कोण तरी रीण काडटा आनी ताका रीण फारीक करप परवडना परिस्थितीक लागून जाल्यार तो पयसो काडून ताजें रीण फारीक करपा खातीर दिता. ही कन्झर्वेटीव कम्युनिटी. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना जातात तेन्ना आसिफान खूब बरे तरेन सांगलें की स्मायल इज चॅरिटी. एक हेट्रेड तयार करपाचें वातावरण सद्याक एक चल्लां. हेट्रेड. हांव एक्चुली एक
प्रोफायल घालपाक आशिल्लो वॉट्सॅपाचेर आज स्मायल चॅरिटी म्हणटा मेळ्ळो आनी म्हजो प्रोफायल उरलो हांव येतना शिकतालो आज परत की हांव प्रोफायल घालतलो दॅट आय नीदर हेट नॉर वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग हेट्रेड. हांव कोणाक हेट करचोय ना आनी हेट तयार करपा सारकें वातावरण हांव करचो ना आनी ताजे खातीर वापरचो ना हें म्हाका दिसता आमी पत्रकारांनी करपाक जाय. आयची गरज पत्रकारांनी आनी ती हेट हांव सांगतलो कसो अशें म्हणून हांव तातूंत भितर आमकां पयलीं हांवें लव पळयलें. लव जाल्यार आमच्या हातूंत भितर लव म्हणजे हिंदींतल्यान आमी प्यार मोहब्बत अशें म्हणटात. मराठींतल्यान जाल्यार आमी प्रेम प्रिती अशी म्हणटात. कोंकणींतल्यानय आमचो शब्द आसा मोग. काय बरो शब्द, बरो मोगाळ शब्द. आतां मागीर हेट म्हळ्यार कितें तें पळोवया जाल्यार हेट हिंदी भितर आसा नफरत, मराठी भितर आसा तिरस्कार, कोंकणी भितर मेळ्ळा. कोंकणी भितर मेळना म्हणून आमी ही डिक्शनरी पळयली ती डिक्शनरी पळयली ती डिक्शनरी पळयली जाल्यार ताका मराठींतले आनी खंयचे शब्द हाडून दाखयल्यात पूण कोंकणींतलो शब्द ना कसो मोग शब्दाचा कसो ना. म्हजो एक इश्ट आसा जो डिक्शनरीचेर काम करता ताका हांव म्हणलें अरे आमच्या हातूंत भितर कोंकणी भितर हे ताका कितें म्हणटात तें ना मरे. हा अशें न्ही ना न्ही सोदया हांव सोदनाका सोदनाका नाका नाकाच तो शब्द. ह्यो सगळ्यो भारत पाकिस्तानाच्या